नाजरीन करام, बंदे का सवाल उस वक्त शुरू होता है कि जब वो ये समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिस्क मिल रहा है। घर में कोई अच्छा काम होने जा रहा हो तो पहले काम कर लें, बाद में किसी को खबर दें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और नाजरीन, अगर आप आज से अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं तो आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और नाजरीन, आजकल पेट की खातिर उन लोगों से भी रिश्ते टूट जाते हैं जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया होता है। आपकी खुशियों में मुनाफिक लोग सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफी है। लोगों को अच्छा जानना छोड़ दो, क्योंकि लोग वो नहीं होते अंदर से जो बाहर से नजर आते हैं। कमाल होता है वो इंसान जो खुद टूट कर भी दूसरों को जोड़ने का काम करता हो। नजदीकी रिश्तों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह पाक किसी किसी को देता है। दिल से उतरे हुए लोग अगर सामने भी रहें तो नजर नहीं आते। मुश्किलात जब बढ़ने लगे तो सजदे तवील कर दो। मौजूदा दौर के अंदर रिश्तों से मोहब्बत का इजहार जनाजों के अंदर किया जाता है। खूबसूरत लफ्जों की नहीं, खूबसूरत काम की इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। जब थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, हादिसे फिर सर उठाने लगते हैं। सालों पुराने रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि उन्हें कोई काम पड़ जाए। किसी बंदे के पीछे ना भागें। आपकी इज्जत नफ्स, आपका वकार बहुत कीमती है। इसको किसी के लिए भी दांव पर मत लगाएं। और दोस्तों, किसी को हकीर जानने से पहले ये याद रखो कि सब एक ही रब की तख्लीक कार हैं। वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। किसी की दुआ से निकल जाना भी बड़ी बदनसीबी की बात है। किसी को आंसू देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू आपको सुकून से जीने देंगे या नहीं। और नाजरीन इकराम, अच्छा इंसान किसी का दिया हुआ दुख तो बुला देता है, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी नहीं बुलाता। यहां लोग अपनी गलती नहीं मानते, किसी को अपना कैसे मानेंगे। लंबी जुबान बंदे की जिंदगी को छोटा कर देती है। हर चीज का सदका है। ज़र्फ का सदका यह है कि हासिदों, जाहिलों और कम ज़र्फों को नजरअंदाज कर दिया जाए। लोग नाजायज रिश्ता रखने के लिए तो अल्लाह से नहीं डरते, लेकिन उस नाजायज रिश्ते को जायज बनाने का सोचते ही खानदान, माँ बाप और इज्जत का डर लग जाता है। जो सिर्फ अपने आप को खुश रखता है उसकी जिंदगी बेकार है। रूबरू होते ही चैन मिलता है। कुछ चेहरे शिफा से होते हैं। मशवरा हमेशा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हों। एक औरत की दीनी तरबियत खानदान भर की इस्लाह का जरिया है।
ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں بلکہ نصیب سے بسا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت دکھائی دینے لگتی ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دو طرح کی محبت بندے کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ پاک سے اور دوسری اللہ پاک کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ تم نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ تعریف کرنے کے مقام پر بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں تنقید کرنی ہو وہاں گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہم سمندر کی طرح ضرب وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان بھی ہو چہرے پہ سکون رکھتے ہیں۔ زندگی میں روشنیاں بکھیرے تاکہ قبر روشن رہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ہے۔ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے وہ عظیم ہے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور ناظرین، اگر آپ ٹھیک ہیں اور وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو غلط وقت پر سکھاتی ہے۔ تعلق جب حق والوں سے ہو تو بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ کے اندر وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دعا ہوتی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہو جائے گی جگانے والے پر اتنے غصہ آئے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔